السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سونا مدنی محمد شان والا، ایک رات فلکاں تے جان والا، ساقی کوثر سردار سونا، بر بر کے جام کوثر پلان والا، وچ اقصا دے جا پیغمبران امام اعظم امامت کران والا،
رب نفسی جدو آواز آنی شافی محشر امت بخشوان والا سامعین محترم، تمام قسم دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں برتریاں اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود السلام سید الکونین امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلی و بالا واسطے حمد و ثنا اور درود السلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد خالق کائنات دی مقدس کلام قرآن پاک دے 15ویں سپارے دا ابتدائی مقام شروع والی آیت میں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس دے اندر اللہ پاک نے اپنی قدرت دا ایک عجیب نظارہ پیش کیتا ہے جو کہ انسان دی عقل چو باہر ہے، سوچ چو باہر ہے۔ بندے دا وہم، بندے دا گمان، بندے دی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جو اللہ پاک نے معجزہ آمنہ دلال علیہ السلام عطا فرمایا، معراج اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو کرائی اور سارے پیغمبراں نالوں بہترین اعلیٰ درجے دا اللہ پاک نے معراج کرایا اور سب تو اعلیٰ درجے دا اللہ نے معجزہ میرے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ معراج کے دوسرے نبیوں بھی ہوئی ہے، کسی کو اللہ نے طور دی پہاڑی تے بلا کے معراج کروائی، کسی کو اپنے حجرے تک مخصوص کر دیتا، کسی کو جنگلاں اندر بلا لیا، کسی نبی کو اپنے حجرے اندر بلا کے اللہ نے بڑے بڑے معجزات کے نال نوازیا۔ لیکن جدو آقا دو جہان السلام کی باری آئی نا، اللہ پاک نے مسجد حرام بیت اللہ دے کولوں لے کے تے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی تو لے کے اللہ پاک نے میرے نبی نو 7 آسماناں دی سیر کروائی اور رب دیاں قدرتاں کہ اللہ پاک نے ایک رات کے اندر ایک پورا معراج کروا دیتا جو کہ انسان کی سمجھ چو باہر ہے کہ بندے نے سفر کرنا ہوئے نا، دور نہ جاؤ، اپنے پاکستان کے مختلف شہر ایسے نے جڑے اتوں بڑی دور نے، بندہ چلتا ہے انہوں 24 گھنٹے دا سفر بھی لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جہازاں دا سفر کرن دے باوجود بندے نو بہت سارا ٹائم گزارنا پہنتا ہے، ٹائم چاہیے۔ لیکن سائنسدان لکھن والے لکھتے ہیں زمین تو لے کے آسمان، پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، پھر دوسرے تو پہلے آسمان تو دوجے آسمان تک
پھر تیجے دا، پھر چوتھے دا، پنجویں چھویں دا، یہ 500 سال دا سفر بنتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دا معجزہ ہے، اللہ پاک دی قدرت ہے کہ اللہ نے اتنا سفر میرے نبی نو ایک رات کے اندر کروا چھڑیا۔ اللہ پاک دیاں قدرتاں نے نبی علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ہے، اور جدو اللہ نے اس معجزے نو بیان کیتا نا، سب تو پہلے اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر بیان کردیا فرمایا لوگو نبی دا معجزہ ہوئے، ولی دی کرامت ہوئے، اینا دا اپنا کمال نہیں بلکہ عرش والے خدا دا کمال ہے۔ اللہ اپنے نبیوں نو معجزے دیندا ہے، اللہ پاک کرم اپنی قدرت دے نال انہاں دے ہتھاں تے ظاہر کردا ہے معجزات۔ ولی ہوئے اللہ کرامتا ظاہر کردا ہے، جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام بچپن دی عمر اندر بولے، گلا کرن لگ گئے، لوگاں نے آکھیا ایڈا چھوٹا بچہ بولدا نہیں، لیکن اللہ دی قدرت ہے، چھوٹا جہا بچہ کہہ رہا لوگو میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا بندہ بھی بن کے آیا، اللہ دا نبی بھی بن کے آیا۔ اے اللہ پاک دی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سٹیا، سپ بن گیا، اللہ پاک دی قدرت ہے۔ اللہ پاک دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی، بیٹا بچ گیا، ایک بال بھی کٹیا نہ گیا۔ یہ نبی دا معجزہ ہے، عرش والے خدا دی قدرت ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے انبیاء دے معجزے نے اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، نبیوں دا معجزہ ظاہر کیتا ہے۔ اس مقام پہ بھی یہ سب تو بڑا معجزہ ہے نبی پاک دی معراج۔ اللہ نے بہت بڑا معجزہ رکھیا ساڈے سامنے، لیکن اے دے واسطے اے تو بیان کردے آمی اللہ نے فرمایا لوگو اے نبی دا کمال نہیں بلکہ عرش والے خدا دا کمال ہے۔ نبی دا معجزہ ضرور ہے، نبی دے ہاتھ تے ظاہر ضرور ہویا ہے، لیکن کمال عرش والے خدا دا ہے۔ اللہ پاک نے نا اینو بیان کردیا پہلے اپنی قدرت نو بیان فرمایا۔ آؤ ذرا قرآن سننا، اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو پاک اللہ جڑا اپنے بندے نو لے گیا، کتے لے گیا؟ ستا سمانا دی سیر کروان واسطے، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ پاک نے پہنچا چھڈیا۔ اللہ پاک نے سب تو پہلے فرمایا لوگو اے وہ اللہ جڑا پاک ہر عیب تو اللہ پاک نا، وہ قدرت والا ہے، وہ رب شانہ والا ہے، وہ رب مقام والا ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں رب نے اپنے نبی نو معجزات عطا فرمائے نے۔ اللہ پاک نے طرح طرح کے معجزے ہم بیان کر کے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں پاکیو اللہ جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو، اللہ واللہ جڑے رب نے ستا سمانا دیا سیرہ کروا چھڑیاں، جڑے اللہ نے اپنے نبی نو ہر سیر کروا چھڑیے، معجزیاں دے نال نوازے آئے۔
اللہ پاک نے انیاں شاناں دتیاں، اللہ پاک نے ایڈا مقام دیتا ہے نا۔ اللہ پاک فرمانے جدوں بھی اللہ کوئی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاندا ہے نا، میرا اللہ رب لفظ سبحان کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آ دیکھو جدو اللہ نے آدم کو بنایا، جدو اللہ پاک نے انسان کو بنایا نا، اللہ پاک نے آکھیا بنا کے جدو فرشتیاں دے سامنے رکھیا تے فرشتے کی آندے نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ جلال فرماندے نے لوگوں او اللہ پاکے، او اللہ پاکے جڑے کام اللہ کردا فرشتیاں نوں بھی نہیں پتا، فرشتے آندے نے اسی بھی نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہر کام دے اندر رب جدوں چاہے جویں چاہے جنہ چاہے عطا کر دے، اس رب دیاں مرضیاں۔ اللہ پاک نے جدوں بندے نوں بنایا، بندے نوں بنایا، فرشتے آکھیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ سونیا تو پاکے نا آؤ ذرا ایک اور منظر بیان کرتا جاواں، اللہ پاک دی بڑائی بیان کرتا جاواں، میں اپنے اللہ دی پاکی بیان کرتا جاواں۔ میرے نبی پاک نے جدو اعلان نبوت فرمایا، مکے دے کافراں نے آکھیا لو جی ایک بندہ ایک رات دے اندر 70 سمانہ دی بھی سیر کرایا، لو جی ایک یتیم بچہ نا اللہ نے پیغمبر بنا چھڑیا، ایک انسان نو اللہ نے انہیں معجزے دے چھڑے نا، اتھے بھی اللہ نے لفظ سبحان کا استعمال فرمایا۔ اللہ فرماتے نے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ جدو مکے دے لوگاں نے آکھیا لو جی ایک بندہ نبی کے میں ہو سکتا ہے، ایک انسان پیغمبر کے میں ہو سکتا ہے، اللہ نے آسمان تو فرشتہ کیوں نہیں نازل کیتا؟ اللہ کا قرآن بولیا فرمایا میرے نبی جی انہوں کہہ دیو، انہوں کہہ دیو یا اللہ کی کہنا ہے، ذرا توجہ کرتے جانا اللہ انہوں کی کہنا ہے۔ اللہ فرماندے نے قل سبحان ربی، اللہ اتھے بھی لفظ سبحان استعمال کر رہے نے، فرمایا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں پاکیو اللہ، پاکیو اللہ جنہیں اپنے نبی نو اپنا پیغمبر بنایا، بشر نو نبی بنا چھڑے آئے۔ اللہ اللہ اور مقام نوٹ کر دے جانا، اللہ قرآن کے اندر اپنی بڑائی بیان کر رہے آئے، مالک نے اپنی خوبیاں بیان کی دیا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ۔ اتھے بھی اللہ لفظ سبحان استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی بڑائیاں بیان کر کے فرمایا لوگوں رب کون ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے؟ اللہ اپنی بڑائی بیان کر دیا کہہ رہے ہیں لوگوں میری ذات و ذات ہے نا جن میں کائنات کا انتخاب فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر. اللہ اپنی بڑائیاں بیان کردیا کہتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ فرماندے میں لوگوں او اللہ پاک نا جو چاہے کر دینا ہے. ایتھے بھی اللہ نے لفظ سبحان کا استعمال فرمایا. اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ فرماتے نے لوگوں او اللہ پاک جڑا اپنے بندے نو سیر واسطے لے گیا وہ اللہ پاک کیڑا اللہ کہن والا گل بڑی پیاری کرتا ہے. اللہ کہندا ہے تیرا دتا ہر کوئی کھاندا ہے نال نعمت کہندا ہے. اللہ پاک اپنے بندیاں نو پاک رزق دین والا اپنے نبی نو پاک سیر کران والا پاک معجزے عطا کرن والا خدا دتا ہر کوئی کھاندا ہے نال نعمت بہاندا ہے. تیرے پاچوں کون عطاء ہے او دے پاچوں کون عطاء ہے. اے سب نے تیرے احسان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نال بات تیری سبحان اللہ. ایسے لفظ سبحان اللہ میرے لوگوں اللہ پاک اور سبحان کا مطلب پتہ کی ہے؟ سبحان کا مقصد ہے اللہ تو پاک ہے. اللہ تو بولو اللہ تو جیڑا بندہ اللہ نو پاک کہندا ہے نا اللہ آندے نے میرے بندیا ہن دیکھو نا بندہ ہور کچھ نہیں سبحان اللہ پڑھی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہے بار بار بندہ کہندا اللہ تو پاک ہے. اللہ فرماتے نے او بندیا بار بار مینوں پاک کہن والے بندیا جا میں رب نے تینوں گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے. کہہ کے ویکھیا کر اللہ پاک دیاں تعریفاں کریا کر. اللہ نو آکھیا کر اللہ تو پاک ہے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. اللہ سونیا اللہ تو پاک ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن دی اندر فرمایا ہے نا اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ کے میں پاکے ادا دیتا ہر کوئی کھاندا ہے نال نعمت خوب ہٹاوندا ہے او دے پاس نہ کوئی عطاء ہے. سب تیرے میں احسان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نال بات تیری سبحان اللہ. یار لفظ سبحان ایسا ہے اللہ اندے میں بندیو میری تسبیحاں کریا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا لوگو اللہ پاک دیاں حمداں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو رب نو یاد کریا کرو. سونیا محبوبہ کیویں یاد کرنا ہے؟ فرمایا لوگو اللہ پاک دی تعریف کریا کرو. اللہ نو آکھیا کرو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیا کرو. اے دے نال کی بندا ہے؟
فرمایا بندہ کہندا اللہ تو پا کے، ہر عیب تو پا کے، اللہ تو شریک برادری تو پا کے، اللہ تو اولاد تو پا کے، بندہ اللہ نو پاک کہندا ہے، اللہ اپنے بندے نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ او اللہ دی ذات پاک ہے نا، اللہ پاک ہے، پھر اس واسطے اللہ والا کہندا ہے اودیاں نعمتاں ایک دو چار نہیں، ایویں تے نہیں بندے سبحان اللہ کہندے، ایویں تے نہیں مخلوق سبحان اللہ کہندیاں۔ اللہ اللہ آؤ منظر بیان کردا جاواں، جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر، مچھلی دے پیٹ اندر نے اوتھے جا کے منظر دیکھدے نے، اللہ دیاں مخلوقاں ول دیکھیا، رب دیاں قدرتاں ول دیکھیا، ہر مخلوق سبحان اللہ پڑھ رہی ہے، اللہ پاک دیاں حمداں بیان کر رہی ہے نا، تے نبی یونس مچھلی چوپ پیٹ چو باہر آئے نا، باہر آ کے کی آمدے نے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت، پڑھو یار انت، ایتھے بھی لفظ اللہ نے سبحان استعمال فرمایا، سبحان لفظ استعمال فرمایا۔ نبی یونس نے جدو مخلوقاں اللہ دا ذکر کردیا ویکھیا، پڑھدے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تو پاکے، اللہ تو پاکے، کتے اللہ دیاں مخلوقاں کہندیاں میں اللہ تو پاکے، جے اللہ دیاں نعمتاں دیکھیے نا، او دیاں نعمتاں ایک دو چار نہیں، کر سکتا کوئی شمار نہیں، کسی نعمت دا بھی انکار نہیں، سب تیرے تو قربان اللہ، ہے ذات تیری، ہے ذات تیری سبحان اللہ، نال بات تیری سبحان اللہ۔ یار اللہ دیاں حمداں، اللہ دیاں ثناواں بیان کریے۔ رب نے فرمایا سبحان الذی، لوگوں پاک اللہ جڑا سیر کرا گیا اپنے بندے نو، جن نے سیراں کروائیاں اپنے نبی نو، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیراں کروا چھڈیاں، کتے ستا آسماناں دیاں سیراں اپنے نبی نو کروا چھڈیاں میں۔ اللہ اللہ، میں جڑی گل دس رہا لوگوں واقعہ معراج سنتے رہتے ہو نا، یہ نبی دا معجزہ ہے، ہر بندہ سنتا ہے، قرآن اندر بھی پڑھتا ہے نا۔ میرے نبی فرماندے نے لوگوں میں 17 سمانا دے گیا، میں رب نال گلاں کر کے آیا، میں جنت دے منظر دے کے آیا، میں جہنم دے اندر لوگاں نوں سزا ملتی دے کے آیا، میں جنتی لوگاں نوں جنت دے اندر پھردیاں دے کے آیا، میں بلال دے پیراں دی آواز سن کے آیا وا۔ میرے نبی فرماندے نے میں جنت دے اندر اپنے غلام جناب بلال دے پیراں دی آواز سن کے آیا۔ اللہ اللہ، میرے نبی نا فرماندے نے بلال میں جدو جنت دا منظر دیکھ رہا سا نا، میں اتھے دیکھیا کہ جناب کسی دے چلن دی آواز انج لگدا ہے جویں کوئی ٹریا جا رہا ہے، کوئی پھردا پیا ہے۔ میں پوچھا کون ہے؟ دسن والیاں دسیا سونیا اے تہاڈا غلام بلال ہے، اے چلدا زمین تے وے، ایدے پیراں دی آواز اللہ دی جنت اندر آ رہی ہے۔ آؤ ذرا کے جاواں واقعہ سنتے رہندے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میں جنت دے اندر نام جناب عمر دا محل بھی لے کے آیا، میں بی بی آسیہ دا محل بھی لے کے آیا، یہ تے گلاں سنتے رہندے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میں جدو اللہ نال گلاں کیتیاں میں رب
نال ہم کلام ہویا میں اللہ نال گلاں کردیا سب تو پہلے گل کی کیتی ہے میں آکھیا التحیات للہ والصلوات والطیبات اگر انہوں عربی دے اندر پڑھیا جائے میرے نبی نے کیویں رب نال گلاں کیتیاں میرے نبی نے سب کو پہلے اللہ کے سامنے یہ لفظ استعمال کیتے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ یہ نماز کے اندر اور طریقے دا نام ہے لیکن میرے نبی نے اللہ دے نال گلاں کردیاں جو فرمایا اللہ سونیا میریاں نمازاں تیرے واسطے میریاں ریاستاں تیرے واسطے میریاں عبادتاں تیرے واسطے اور میرے نبی بھی اکثر کیا کرتے سن قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ نے کہتے سن اللہ سونیا میری نماز بھی تیرے واسطے اللہ میری قربانی بھی تیرے واسطے ایتھے میرے نبی نے فرمایا اللہ میری قولی باتاں بھی تیرے لئی اللہ میری فعلی باتاں بھی تیرے لئی میں جڑیاں ظاہری باتاں کرنا تیرے واسطے کرنا اللہ جڑیاں چھپ کے کرنا وا تیرے واسطے کرنا وا میرے نبی نے جدوں انہیاں گلاں کیتیاں میرے نبی فرماتے نے لوگوں میں جدوں واپس آن لگا نا اللہ ذو جلال نے میرے نال تین وعدے کیتے نے میرے نبی واپس آن لگے نے اللہ نے میرے نبی نال تین وعدے کیتے کنے وعدے بولو کنے نبی پاک اسی بڑا مشہور ہے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں نمازاں دا تحفہ لے کے آیا گل بھی ٹھیک ہے واقعہ بھی سنتے رہتے ہو کہ اللہ نے 50 دتیاں پھر جناب 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 پھر 25 20 15 10 پھر 5 رہ گئیاں یہ تے واقعہ سنتے رہتے ہو میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں 3 تحفے عطا کیتے نے وہ کیڑے کیڑے 3 تحفے نے میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی جی جڑے بندے 3 کام کرن گے نا میں رب ضمانت دینا انج کہہ لانا اللہ کہندے نے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا کیڑا وعدہ کرنا فرمایا جڑے بندے اے 3 عمل کرن گے اللہ انہوں جنت ضرور عطا کرے گا رب ضرور جنت دے گا جڑا بندہ 3 کام کرے گا اے معراج دا تحفہ رب دے رہا ہے رب تحفے معراج دی رات دے رہا ہے میرے نبی نے لیان کے وہی تحفے سانو دے دیتے نے ساڈے وزیراں کو نہیں باہروں چیزاں بڑیاں لکو کے رکھ لیاں میرے نبی نے آپ فرمایا کا فرماندے نے جیڑا پیغام اللہ نے مینوں جیڑا بھی پیغام دیتا تے جدوں بھی دیتا میں اس ویلے اپنی امت تک پہنچا دیتا ہے میرے نبی دی اے جناب بڑی بڑا نبی دا معجزہ ہے میرے نبی نے فرمایا میں کدی بھی کوئی بات اپنی امت کو چھپائی ساری گل میرے نبی فرماندے نے میں جناب اپنی امت دے سامنے رکھتا بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے 2-3 صحابی جنہ دی ڈیوٹی ہے لگائی سی کہ جدوں بھی اللہ دا کلام نازل ہوئے جدوں بھی میں کوئی گل کراں اس ویلے لکھ لینی ہے نبی دے صحابہ لکھ لیا کرتے سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بھی بہت سارے فرمان لکھے انہوں نے اسے کو کاتب وحی کیا جاتا ہے بہرحال میرے نبی فرماندے نے لوگوں اللہ پاک نے میرے نال وعدہ کیتا ضمانت اللہ نے دتیاں نے رب نے گارنٹیاں دتیاں نے اور لوگوں معراج
मेराज का तोहफा मिल रहा है। मेरे नबी फरमाते ने अल्लाह ने मेरे नाल वादा कीता है, ए मेरे नबी जी तेरी उम्मत दा बंदा, तेरी उम्मत दा बंदा मेरे नाल किसे नू शरीक ना बनाए, मेरा किसे नू शरीक ना बनाए, अल्लाह दियां खूबियां किसे होर अंदर ना पाए ना, रब दे अलावा किसे दी इबादत ना करे, अल्लाह नू अपना खालिक समझेगा, अल्लाह नू मालिक समझेगा। ए मेरे नबी जी उस बंदे नू कह देवो ना फाहुआ ज़ामिनुन, मैं ओदा ज़माना मैं ज़मानत देना वा, ओ बंदा जन्नत अंदर जरूर जाएगा। केड़ा बंदा जेड़ा अल्लाह नाल शिरक नहीं करेगा। ए पहला तोहफा जे रब कहंदा जेड़ा मेरे नाल शिरक नहीं ना करेगा, मैं रब जमानत देना वो बंदा जन्नत अंदर जरूर जाएगा। जन्नत अंदर जान वाला बंदा यकीन रब ते होना चाहिए, ईमान रब ते साडा इत्थों ते बेड़ा करकदा, असी अपना ईमान बड़ा कमजोर बना लिया, ਜਿਹੜੀਆਂ रब ਦੀਆਂ खूबियां ने असी बंदे अंदर पा छड़। अब वेख्या नहीं सरकार ये सब कुछ तुसी करना है, असी ते कुछ कर भी नहीं सकते, तुहाडी रब मोड़दा नहीं, साडी सुनदा नहीं, किड्डी माड़ी गल है। रब ते कहंदा मैं अपने हर बंदे दी शाह रख दे नेड़े आ, बंदिया मैनू पुकारते सही। इत्थे लोग बंदियां दे पैरां च डिगदे, अब वेखे नहीं बड़े बड़े गद्दे नशीन बड़े बड़े पीर लोग उन्हां दे पैरां च डिगे हुंदे ने। सरकार सब कुछ तुसी करना है, तुहाडी रब मोड़दा नहीं। इनू शिरक किनू किया जाता है? इसे चीज असी जनाब बड़े चाह ना, और साडे ना बड़ा रिवाज जिहा बन गया, जेड़ा बंदा गलों भी कपड़े ला लैंदा, तेड़ों भी ला लैंदा, असी उहनूं बड़ा वड्डा पहुंचिया बाबा समझदे। असी कहने ने जो कहता ना वो हो जाना, उस वेले हो जाना। मैनू एक बंदा ना पिछले दिने गल पिया सुनावे, कहंदा कारी साहब मैं एक ना बंदा लिबड़िया तिबड़िया उन्हें रहना, तो उन्हें ना इंज करना कि वली बनिया सी, वो लोगों को ना नंबर देंदा सी, आ जिहड़े प्राइज बॉन्ड के नंबर लगते ना, उन्हें कागज से लिख देने लै भी तेरा नंबर लगेगा। आंदा मैं ना वो बाबा जी नूं कहा बाबा जी कोई मेरी भी सुन लो, कोई मेरा भी नंबर लवा दिओ। बाबे होना इंज कीता, नंबर दिता ते कहंदा पुत्र 10,000 रुपया दे फिर तेरा नंबर लगेगा। आंदा मैं 10 देता मेरा नंबर नहीं लगा, फिर 10 दिता, उन्हें करदियां ना रुपया लाख को लै लिया। जो लै लिया आंदा मेरा नंबर कोई ना लगा। मैं आख्या यार मेरे नाल ही फ्रॉड करी जांदा। वो अगों बड़ा सियाना सी, उन्हें अगों पता की कीता, जाके ना बाबा जी दे पैरी पै गया, हाथ जोड़ के आंदा बाबा जी मेरा ना 10 करोड़ का नंबर लगा नहीं सी, झूठ ही मारता। आंदा जी 10 करोड़ का नंबर लगा। बड़ा खुश होया बाबा भी, ते आंदा जी मैं दुआ कीती सी कि जे मेरा 10 का लगे ना मैं 5 बाबा जी नूं दे देना। बाबा बड़ा खुश होया, ठीक है पुत्र। आंदा बाबा जी ए तुहाडा मकान ना एडा मैनूं पसंद नहीं आया, ते मेरा दिल करदा लियाओ उथों मजदूर ये ढा के ना 5 करोड़ का मैं तुहानूं ना सोहना बना के देना। उन्हें रुपया लाख जेब चों कढ़िया, आप उन्हें मजदूर ला के बाबे का टवा के ते गां गया। उन्हें कहा लो फड़ो, जे मेरा नहीं लगा तो रहन, मैं तेरा भी कख नहीं देना। और जेड़े इहो जे हुंदे ने ना वो जनाब अपना आप नहीं बचा सकते, ते असीं अल्लाह दे शरीक बनाई जाने। वो जेड़ा बंदा अपना मकान नहीं बचा सकिया उन्हें तेरा नंबर कितों लवा देना? अल्लाह उन्हें जनाब लाख रुपया ला के सारा टवा के आप लोग गया। बाबे होनी मकान भी टवा बैठे ते उन्होंने भी लभदे रहन भी लै भी किधर गया, लभदे रहे वो भी ना लभा। अल्लाह ने फरमाया लोगो इहो जे बंदे कोल जेड़ा बंदा कदी भी नहीं गया, नबी पाक नूं अल्लाह ने फरमाया फाहुआ ज़ामिनुन, तुसी ओनू गारंटी दे दिओ, ओनू जमानत दे दिओ, ओदे नाल वादा कर लो रब ओनू जन्नत जरूर देवेगा। जेड़े बंदे दा तवक्कल अल्लाह ते हो जाए, जिहदा यकीन अल्लाह ते हो जाए ना, रब ओनू जन्नत जरूर देगा। शिरक ना करे आजे, इहो जे कम्मां च ना पे आजे, फलाना इंज कर देंदा, फलाना इंज कर देंदा, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह पाक दा कुरान बोलिया, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नहू हुवस समीउल बसीर,
لوگوں سب کچھ اللہ کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھن والا اللہ ہے، کسے دے کول علم غیب نہیں جے، کوئی بندہ اللہ دیاں خبراں نہیں دس سکدا، غیب دیاں خبراں نہیں دس سکدا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، رب بیان کر رہا ہے، میرے نبی نو کہہ رہا، میرے نبی جی انہاں لوگاں نو کہہ دیا جے میرے تے نہیں یقین نہ، قرآن دا 7واں سپارہ اٹھا کے دیکھنا، اللہ قرآن اندر کہہ رہا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ اللہ فرماتے نے کسے نوں نہیں پتا زمین دے خزانے اندر کیے، زمین دے اندر کتھے خزانے چھپے نے کوئی نہیں جے جاندا، اللہ اللہ۔ میرے نبی نو اللہ نے پہلا تحفہ دیتا ہے، اپنی امت نو کہنا شرک نہ کریا جے، شرک نہ کرنے والا بندہ، اللہ تے یقین رکھن والا بندہ، اللہ کہتے نے فاہوا ضامن، میں ضمانت دینا وا وہ بندہ جنت اندر ضرور جائے گا۔ دوسرے نمبر تے میرے نبی نو اللہ نے دوسرا تحفہ کی دیتا ہے، فرمایا لوگوں توجہ کر دے جانا، جیڑا بندہ اپنی زبان چو کہندا ہے جملے پڑھ لیندہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ کہہ رہے نے اے جڑے دو آیتاں نے، اب میرا خیال اکثر دوست پڑھ دے ہون گے ضرور، اے پتہ کیڑی آیت ہے؟ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں، سورہ بقرہ دیاں آخری بولو کنیاں آخری دو آیتاں، فرمایا اے دے اندر اللہ نے دو خوبیاں بیان فرمائیاں، بندہ پریشان ہوئے، کاروبار نہ چلدا ہوئے، اولاد والوں پریشان ہوئے، اے نہ کسے کو جان دی لوڑ نہیں، قرآن ہر چیز سانو دستا پیا ہے۔ بندہ پریشان ہوئے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مینوں تحفہ دیتا ہے جیڑا بندہ دو آیتاں پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک نے فرمایا زندگی دے اندر فاہوا ضامن، اللہ دی ضمانت دے رہا ہے، اللہ انہوں کافی ہو جاندا ہے، ہر کام اللہ دا آپ کردا ہے، اودیاں پریشانیاں دور کردا ہے، تے کون بولو کون کردا ہے؟ جیڑا دو آیتاں پڑھدا ہے، فرمایا اودیاں پریشانیاں دور کون کردا ہے؟ اللہ کردا ہے۔ جیڑا یہ دو آیتاں پڑھدا ہے نا اولاد نو فرمانبردار اللہ کردا ہے، جیڑا یہ دو آیتاں پڑھدا ہے نا اللہ تنگ دستیاں اودیاں دور اللہ کردا ہے۔ فاہوا ضامن، اللہ فرماندے نے دنیا اندر بھی تے آخرت اندر بھی اللہ دا آپ ضامن بن جاندا ہے، اللہ دا حفاظت کرنے والا بن جاندا ہے، حافظ اللہ بن جاندا ہے۔ جیڑا دو آیتاں پڑھدا ہے، دوسرا تحفہ معراج دا، پہلا یہ کہ اللہ نال شرک کرنا نہیں، دوجا ہے کہ سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھنیاں نے، جیڑا بندہ پڑھے گا اللہ ضمانت دیندا ہے اس بندے نو اللہ جنت ضرور دے گا۔ تیسری تے آخری گل ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں، اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے نا، 5 وقت نماز ادا کردا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
اللہ فرماتے نے لوگوں جیڑا بندہ نماز دی پابندی کرتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، پانچ جماعت پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تے ٹائم نال پڑھتا ہے، وقت دے نال نماز ادا کرتا ہے، فہو ضامن، اللہ نے ضمانت دیتی ہے میں اس بندے نو جنت ضرور دیواں گا، میں جنت ضرور عطا کراں گا۔ جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے یار حفاظت اللہ کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیندا ہے، اللہ نے میں اس بندے دی آپ حفاظت کردا۔ جیڑے بندے اندر تین خوبیاں نے، ایک اللہ نال شرک نہیں کرتا، دوجے نمبر تے سورہ بقرہ دیاں آخری دعا پڑھتا ہے، تیجے نمبر تے فرمایا جیڑا بندہ نماز دا خیال کرتا ہے اللہ پاک نے ضمانت دے چھڈی ہے، رب نے گارنٹی دے چھڈی ہے، اس بندے دی دنیا بھی بہتر، اس بندے دی اللہ آخرت بھی بہتر بنا دیندا ہے۔ اے تین کام کرنے کرو گے نا انشاءاللہ، کرو گے نا انشاءاللہ، یہ تین کام فرمایا جڑا کرے گا اللہ کہندے نا میں بندے دی دنیا چ بھی حفاظت کردا تے آخرت بھی اس بندے دی حفاظت کردا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ان تین کاماں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے نبی دے معراج دا تحفہ ہے، اللہ سانو انو اپنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔